الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6 di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Hari ini kita masih berlatih daras yang ke-6 Darsus Sadis. Pada materi minggu lepas, kita membahas tentang ta'nis, muannasnya, wazan fa'lan, dan jamaknya. Jadi kata sifat dengan wazan fa'lan seperti untuk muzakkar, hamidun, jau'anu, hamid lapar. Itu untuk muzakkarnya. Untuk muannasnya, Maryam, jau'a, jau'a, wazannya fa'la. Ada alif maksurah di akhirnya. Jaw'a itu untuk muannas. Untuk jamaknya at-tullabu jia'un. Para pelajar itu lapar. Jamak muannas at-talibatu jia'un. Contoh lainnya seperti al-muzakkar Yusufu kaslanu. Yusuf malas. Kaslan muzakkar, sifat untuk muzakkar dengan wazan fa'lanu. Muannasnya Maryamu kasla. Kasla malas juga artinya. Tapi wazannya fa'la. Fa'la. Itu bedanya. Untuk jamak at-tullabu kusala. Para pelajar itu malas. At-talibatu kusala. Para pelajar perempuan itu juga malas. Wazannya untuk jamak fu'ala. Untuk muzakkar fa'lan, muannas fa'la, jamaknya fu'ala. Itu rangkuman latihan minggu lalu. Hari ini kita bahas latihan kata-katanya lima. Lima artinya kenapa, mengapa. Mu'asoka, kita baca keterangannya ya. Mungkin Hadir hadirah. Ustadz. Lima artinya apa, Lima artinya eh, kenapa ya? Kenapa? Alasannya. Alasan. Ada Lima su'alun. su'alun anis sababi. Anil sababi. Sahih. Anis sababi. Lima tadi itu. Pertanyaan Pertanyaan untuk sebab. untuk sebab, alasan. Lima. Dia sama dengan Lima. limadza tuh. Sama dengan limadza. Sama Hmm, maknanya. Lima yusawi sama dengan Musawi. yusawi limadza fil Fil makna. makna. Lima itu sama dengan limadza pada maknanya. Nah, Menanyakan sebab. Su'alun anis sababi. anis sababi, pertanyaan untuk sebab alasan. Contoh kalimatnya. Lima korosta minal madrasati. Kenapa? Kenapa kamu pergi ke sekolah? Keluar dari. Oh, kenapa kamu keluar dari sekolah? Nah, gitu. Lima, isim istifham, ya kan? Isim istifham. Istifham. Anis sabab, tentang sebabnya. Contoh lain, lima
Lima, borobta hadal walada. Kenapa Kenapa? kamu memukul anak ini? Um, 5 isim Lima, istifham isim istifham. anis sababi. Kemudian untuk tambahan lagi wawasan kita, terkadang 5 itu sebagai jawaban balik kita tambahkan hak sakta di akhirnya. 5 hanya Lima. disukun. Bukan bukan hak dhamir ya, Naam. namanya Haus sakti. hau sakti. Sakta berhenti berhenti apa namanya? Berhenti suara gitu. Naam. Wakaf. Jika Disukunkan. kita menghentikan suara kita. Kita menghentikan suara kita 5 untuk menanyakan balik. Menanyakan balik 5. Jadi untuk memendekkan suara gitu. 5 agak panjang, 5 lebih pendek. 5. Tanya Al borobta hadal walada. apakah kamu? Apakah kamu memukul anak ini? Hmm, Naam. Naam, benar. Lima. Kenapa? Kenapa nanya balik tuh dia? Ya kan? Naam. Naam. 5. Iya, memang kenapa? Gitu. Ya, Om. Kadang 5 diiringi hak apa? Hasakta. Hak sakta untuk menghentikan suara atau nanya balik. Ad-darabta hadzal walad? Naam 5. Kamu mukul anak ini? Iya, emang kenapa? 5. Hmm. Hak domir ya, hak sakti ya. Naam. Syukran. Kamu asalkah? Apa Ustaz? Kamu Siti Rodi ya. Kita baca keterangan lagi di layar Om. Hmm. Nah, lima, lima adalah kata tanya sebab seperti pertanyaan limadha dalam hal makna. Mm-mm. Hmm. Seperti 5. Seperti li- lima, zahabata ilal mudiri. Itu ya. Oh, Kenapa oh, Fadil? kenapa kamu pergi ke kepala sekolah? Oh, ya. Pengetua. Hmm. Kan? Sama dengan 5 za. Mustir dia boleh 5 za zahabta Oh, atau lima 5 zahabta. zahabata. Oh, oke. Boleh menggunakan Boleh 5 za atau 5 lebih pendek, lima lebih ringkas. pendek. Ya, Kan? oke. Satu lagi. 5. Lima tahu. Mengapa kamu memukulnya? Nah, Boleh juga 5 boleh. za Limadha atau tahu. Boleh. Oke. Lima kharajata. Kenapa kamu keluar? boleh juga Nah, 5 za. limadha kharajata. Nah, gitu. Limadha 5 lebih kharajata. ringkas, lebih Lima pendek ya kan? ringkas. Pendek. Mhm. Hmm. Kemudian dibolehkan menjambung 5. WA, dibolehkan menyambung kata lima dengan hak sakta atau hak disukun dan mendatangkannya ketika berhenti. Lima. Kami Lima. ha zaid lima. Mm. Contoh kalimatnya. Oke, contohnya Ad-darab. adorabatahu. Apakah kamu memukulnya? Naam. Lima. Kenapa? Oh, Hmm. kenapa? Nanya balik ya kan? Ada Mana hak tanya apa balik? namanya? Ha Hak sukun apa sakta sakti. Hmm. sakti ha sakti Atau hak sakta boleh. sakti Akharajta. akhrajata. Apakah kamu telah keluar? Naam. Lima. Kenapa? Nah, itu Hmm, dia. 5. Bukan hak domir kan? bukan.
Ya, hak Hak sakti. sakti. Ada hak sakti. Hmm. Akatabata. Akata, akata batal wajibah. Adakah kamu sudah menulis PR? Ya, La, kerja rumah. tidak. Ya, pekerja rumah. La, tidak. Lima. Kenapa? Hmm. 5. Lebih Hmm. lebih ringkas lagi daripada 5 kan? 5. Lebih Lima. pendek lagi. Ya, Hmm. ya. Ada Kenapa? hasakta kan? Ya, Boleh sini boleh. latihannya. Ya, boleh paham insyaAllah. Alhamdulillah. Sakti. Nah, 5 haus sakti. Aha, Nah, ahas sakti. Ahas sakti. untuk menghentikan suara Oh, oh, ahul, ahul sakti. Bukan ahal sakti, Ustaz. Oh, sak, bukan ahul hak sakti. damir. Hak damir kan? Ya, ya. Untuk menghentikan suara, untuk nanya balik juga. Kenapa memang? Kenapa? Oh, ya, kenapa? Kenapa? Mhm. Sekarang, Mesti ya. Ya, syukur Ustaz. Alhamdulillah. Mu Zain mungkin. Kita baca latihan ke-15. Ta'ammal. Ta'amal ma yali. Perhatikan berikut ini. Nah, 5. 5 sama Sama dengan dengan apa bahasa Arabnya? Yusawi. yusawi. 5 Yu, yusawi limadha. 5 sama dengan 5 sama dengan limadha. limadha. Itu asalnya seperti ini. Limadha. 5 lebih ringkas ya. Nah, Dia soalun anis. soalun anis sababi. Nah, pertanyaan untuk Pertanyaan untuk sebab, sebab alasan ya. alasan. 5 contohnya. 5 kharajta minal fasli. Kenapa? Kenapa kamu keluar dari kelas? Bawahnya 5 darabta. 5 dorobta hadal walad. 5 horob. Wala. 5 dorobta hadal walada. Kenapa kamu? Walada atau waladu ya Ustaz? Wah, Walada. walada. Sebagai Oh, nah. Maf'ulun bih. apa tuh? Lebih badal dari hada kan? Nah, Afulun bihi. Kenapa kamu? kenapa kamu memukulnya? Anak Kenapa ini. kamu memukul anak ini? Itu dia. Muzain boleh 5, boleh dengan 5 juga bisa. 5 darabta hadzal walad. Lebih ringkas 5 darabta hadzal walad. Lebih ringkas. Nggak pakai za kan? Nah, Terkadang diiringi apa tuh? hak saktah, hak usaktih. Sakti contohnya. Contohnya, kharajta minal fasli. Hmm, Nah, naam. 5, hmm. Apa mengapa? tuh? Apakah Apakah? kamu keluar dari kelas? Hmm. Ya, mengapa? Ya, ini nanya balik. Nanya balik kan? Naam. Iya, emang kenapa? Gitu. Iya, naam 5. Sakti. Adarabata. Adorobata hadal walada. Naam. 5, Hmm. apakah kamu memukul anak ini? Iya, mengapa? Sehat. Anak kita praktikkan berdua ya. Muzain jawab, Naam. akharajti minal fasli. Naam. 5, oh, Adarabti hadzal walada. naam. 5, Nah, itu. Nanya balik berarti kan? Iya, naam, memang Ustaz. kenapa? Nah, Nah, balik. Syukran. Muzain. afan Ustaz.
Waktu cinta hadirah ada. Waktu dini praktekkan berdua ya. Ada Ustaz. Nah, Ustaz. Waktu dini dengan Mukardina hadirah. Waktu cinta ada cinta Naam, hadirah. hadir Ustaz. Nah, waktu dini bertanya, akhrajti Akhrajti minal fasli. Naam, 5. adarabati. Adarabati hadzal walada. Naam, 5. Nah, gitu. Gantian. Waktu cinta anti akhrajti. Akhrajti minal fasli. Naam, 5. Adarabti hadzal waladi. Walada. Naam, naam, 5. Nah, gitu. Bisa redaksi seperti ini. Waktu dini waktu cinta. Insyaallah Ustaz. Ya Allah Ustaz. Namanya hak apa ini? Aku sakta. Sakti. Haus sakti lah. Dia mengiringi kata tanya 5 tuh. Dibolehkan baca tuh waktu ini. Dibolehkan menyambung 5. Dibolehkan menyambung kata 5 dengan hasakta atau hadis sukun dan mendatangkannya ketika berhenti. 5 Ini plus ha sukun sama dengan 5. untuk menghentikan suara. 5. 5. Bisa Nah, diringkas Ustaz. kan? Ini Ad-darab fi seperti hadzal walad. limaza, Ustaz. Fadli. Seperti limaza, Ustaz. Iya, sama. Seperti 5 saya juga. Oh, Cuman oh, nah. intonasinya agak agak tegas. 5. Oh, nah, Ustaz. Bisa ya, dikit-dikit ya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah syukran untuk cinta juga. Barakallahu fiik. Barakallah. Umu Kardina hadirah. Hadir Ustaz. Aqra'til Qur'ana. Naam. 5. Nah, gitu. Asyaribtil ma'a. Naam. 5. Nah, gitu. Sekarang Umu Kardina buat pola ini. Ah, Fadli. 6 Ustaz. Akal tak. Hazal. Samakah? Naam. 5. Hmm, Satu ah, lagi. ah, Kharajta ilal madrasati. Zahabta kali. Zahabta. Ah, Zahabta ilal madrasati. Naam. 5. Naam. 5. Kalau negatif. La. Ma zahabtu. La, ma zahabtu. La ma zahabtu. Syukran. Umu Kardina. Apa tuh? Umu Always. Hadir Ustaz. Azhabti ila suqi. Naam, 5. Ajalasti ala sariri. Naam, 5. Nah, latihannya singkat seperti ini. Naam. Ya, gantian Umu Always buat pola ini Ah, Om. Fahimta hadat darsa. Naam. 5. Hafidta hadhihi surata. Naam. 5. Syukran. Afwan, Umu Always bagus. afwan Ustaz. Umu Fatimah. Nah, Ustaz. Umu Fatimah azhabti ila dukkani al-yawma.
Naam. 5. Asharibti syaya hadzal yauma? Naam. 5. Hilang Ustadz ya. Bu Fatimah. Asharibti Ada Ustadz. syaya? Asharibti syaya hadzal sabah? Naam. 5. Nah, sekarang Bu Fatimah yang bertanya. Fadli. Ago Agosalta hada komiso. Naam. 5. Satu lagi. Adhabta minal masjidah. Ilal gitu. Ilal. Adhabta ilal mas ahabta ila masjidah. Azahabta Azahabta ilal Masjidah. Ilas masjidi. ulang yang jelas Tom. Azahabta. Adhab adhabta ila masjidi. Nah gitu. Naam. Zahabtu. Bisa Om ya. Insya Allah Ustaz. Ini latihannya ada di percakapan sebelumnya. Percakapan sebelumnya tuh. Kita lihat ya. Mungkin. Nih. Percakapan sebelum itu. Azahabti ilal mudirati. Apakah kamu pergi ke kepala sekolah? Lah. Iya maja'atil yaum. Tidak, dia tidak datang hari ini. 5. Kenapa? Ya kan Om? Ada kan? Nah, Syukran. Fatimah. Afwan Ustaz. Umu Zain sudah tadi. Umu Yurika mungkin Nah, Ustaz. dengan Umu Yasmin buat kalimat. Umu Yasmin hadirah. Hadirah, Ada Ustaz. nah, Umu Yurika yang bertanya dulu buat kalimat A Nah, Hamzah. Ustaz. Akoro il kitab al yauma. Naam. 5. Bagus. Satu lagi Om. Asyari betil qahwatal yauma. Naam. 5. Gantian Umu Jasmin. Akhroj akhroj ta haza Ti akhrojti haza baita inal minal baiti. minal baiti. Nah, Naam. 5. terus satu lagi Om. Azahaba minal Azhabti azhabti minal madrasati. Azhabti ilal. Azhabti ilal madrasati. Naam. 5. Nah gitu. Bisa Kalau Umu bahasa Jasmin. Arab kasar ya Ustadz. Kalau bahasa Indonesia, iya emang kenapa gitu kayak kasar ya Ustadz ya? Ya, seperti itu. Nanya balik. Nah Ustadz. Biasanya lebih ringkas. Seperti. Kalau bahasa Arab lebih ringkas. Nah, Afwan. Syukran. Umu Yurika barakallahu fikum. nah Ustadz. Apa? Umu Ranti dengan Umu Ahmad. Nah, Umu Ustaz. Ahmad. Apa tanya dulu Ustaz 5 apaan tuh Ustaz? Ustaz baru gabung anak maaf. 5. Kenapa? Kenapa? Oh.
Hmm. Syukran. Ini baca nih, Om. Mau nanti baca? Oh. Lima ya. Hmm. Lima adalah kata tanya sebab seperti pertanyaan limadza dalam hal makna. Dibolehkan menyambung kata lima dengan ha. Faktah. Ha disukun dan mendatangkannya ketika berhenti. Lima. Gitu. Ketika menghentikan suara kita. Contohnya Lima omongan gitu. ini mah hadarat lahu. Adorob tahu. Apakah kamu memukulnya? Naam. Lima. Iya, emang kenapa? Ya, kenapa? Lima. Nanya balik. Akharajta. Akharajta. Apakah kamu telah keluar? Naam. Lima. Oh, syukran Ustadz. Lagi Om, satu lagi. Akatabta. Kata betal wajibah. Apakah kamu sudah menulis PR? Lah, lima. Nah, Ini Ustadz. jawabannya Syukran. bisa la atau Lah, naam. La, lima. Tidak. lah, lima. Emang iya. Nah, gitu. Yuk, siapa tadi? Muhammad. Iya, Ustaz. Muhammad buat pertanyaan dengan nomor nanti. Iya, Ustaz. Ana dulu, Ustaz. Apa nih? Akatabti hadha darsa. Naam, lima. Satu lagi. Akharajti minal baiti. Lah, lima. Nah, gitu. La, tidak. Lima. Emang kenapa? Sekarang Naam, umur Ustaz. nanti buat pertanyaan. Dhahabti ila suki. La, lima. Nah, gitu. Qara'ti minal yauma. Akara ti apa? Baca apa? Oh, naam. Qara'ti al-Qur'ana minal yauma. Al-yauma langsung saja. Al-yauma. Naam, lima. Nah, gitu. Namanya apa ini? Ummu Ahmad. Hak sakat. Fungsinya untuk apa dia datang ketika Ketika menghentikan menghentikan kalimat. Hmm, menghentikan dan ketika berhenti lima lebih ringkas dengan lima. Ya, Om. Ya, Ustaz. Sekarang Ahmad nanti. Apaan Udah Ustaz? semua? Jazakallah. Oke, udah semua ya. Berarti ya. Muhasana belum? Nah, Muhasana Ustaz. Nah, Ustaz, Ana belum. dengan Ummu Siti Radiyah. Mungkin Ya Ustaz. Muhasana buat pertanyaan. Nah. Fahimti hadza darsa? Naam. Lima. Satu lagi, Om. Nah. Ra'aiti hadzal rajula? Ra'aiti hadha. Ra'aiti. Oh, naam. Lima. Nah, gantian. Tukar Ummu Siti Radiyah buat soalan. Ah, fahamti Fahim. hadzal faham ah fahamta Fahim. Fahim. aku Ustaz tak Fahim. dengar Ustaz. Oh fahim. Fahim. Oh ya fahim. Afahimta ya Allah. Afahimta Ti. afahimti hadzal darsa. Bagus. Naam, lima. Nah, Cuci kain.
Um, Aghosalti um, hadal apa nih tadi baca ya Bang? Uh, kos Kami, kisah kisah nah kami ya. komisa eh, Mm-mm. Naam. Naam, Negatif 5. namanya. ya Negatif. Oh, kalau negatif, La. la. 5. Oh, oh langsung juga Ustaz. La 5, langsung gitu juga. Ustaz. Oh Tadi kan. langsung juga oh lah 5 oh Ya, akatabatal wajibah. oh, oh iya Ya kan? Akad ya tadi akatabtal sudah baca udah wajibah, lupa la 5. Oh. Tidak, oh memang kenapa? kok bisa oh Ya kan? ya Syukran. juga Ustaz Ya, ya kita sudah semua berarti ya. Alhamdulillah. Ummu Jasmin hadirah kembali. Hadirah Ustaz. Saya, saya baca latihan i'rab pengertiannya Om. Anwa'ul i'rabi. Ummu An Jasmin Naam Ustaz. mungkin Naam Ustaz. kembali. Anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab, I'rab artinya apa sih i'rab? apa namanya? Menjelaskan gitu nggak sih Ustaz? Menjelaskan atau juga artinya apalah? Apalagi yang lain? I'rab. I'rab apa tuh? I'rab. Bentar. Karena tampilin coba ya. Mungkin ada yang tahu ringkasan i'rab itu apa? Kata gitu Ustaz. Perubahan harokat, Ustaz. Pernah baca Nah, soalnya. perubahan. Oh gitu. Perubahan. Naam. Perubahan apa? Harokat gitu Ustaz. Perubahan harokat. Sebuah kata. Perubahan. Ini perubahan harokat ya. Naam Ustaz. Anda perbesar loh. Perubahan. Ini mujizmin i'rab adalah Belum. perubahan. I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil isim, fiil, atau huruf penyebab perubahan. Karena adanya penyebab faktor yang merubahnya. Oh gitu, nah Ustaz. Misalnya ada huruf jar merubah jadi kasrah majrur. Itu Nah, amil faktornya. Jadi intinya perubahan harokat akhir sebuah kata ya. nah Ustaz. Karena adanya pengaruh penyebab faktor yang merubahnya. Itu i'rab. Mm, oh, Dari marfu mm, marfu menjadi kasroh menjadi majrur, kasrah majrur mansub ya menjadi kan Om? marfu. Nah Ustaz. Itu dia i'rab. Nah Ustaz. Mm. Seperti kalimat ini Om. Ja'a Ja'a, ja'a, zaudun, zaidun. Zaidun. Telah datang si Telah datang Zaid gitu. Zaid. Nah, di sini Zaidun dibaca marfu'un bidam Dhammah karena dia sebagai apa di sini Om? sebagai khobar. Sebagai Eh, pengkhabar sebagai ya. sebagai fa'il. Jumlahnya jumlah apa dia namanya? Jumlah fi'liyah sebagai fa'il. Fa'il dari kata kerja sebelumnya yaitu Ja'a. ja'a. Nah, yang merofakkan si Zaid ja'a ini. Oh iya, nama Ustaz. Ja'a menjadikan Zaid jadi Menjadi marfu. menjadi marfu. Dhamma. Boleh nggak dibaca ja'a Zaidan? Nggak boleh. Ja'a Zaidin. Nggak boleh Ustaz. Karena Karena dia dia
Fa'il dari ja'a. Fa'il Harus marfu. dari ja'a. Telah datang Muhammad. Ja'a Muhammadun. Nah, gitu. Ja'a Muhammadun. Telah datang guru itu. Ja'a mudarrisun. Nah, gitu. Karena ada fi'il ja'a sebelumnya. Jadi Zaid di marfu sebagai fa'il. Nah, kalau ada fi'il yang lain, misal ra'aitu. Ra'aitu haza. Saya melihat Saya melihat haza ini gitu Ustaz. orang ini gitu. Atau Hmm? saya melihat Zaid. Ra'aitu Zaid. Ra'aitu Zaida. Itu Nah, Zaidan dimansub. Zaidan. Zaidan di Zaidan. Soalnya Zaidan bukan fa'il Bentar. lagi ya Ustaz. Nah, sebentar tampilin yang lebih jelas. Ini nggak jelas ini. Kalau lebih jelas. Ini dong. Bukan ini. Ra'aitu. Ra'aitu Zaidan. Nah, artinya apa? Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu saya Saya melihat melihat, saya melihat saya melihat Zidan. si Zaid. Si Si Zaid. Zaidan. Zaidan. Zaidan berubah dari marfu menjadi mansub tuh, Om. Naam. Karena ada faktor sebelumnya, Ada yaitu kata kerja, kata ada kata kerja ro'ah, ra'aitu. melihat. Ro'a. Hmm. Ada kata kerja ro'ah, melihat. Melihat siapa? Ada objeknya kan? Naam. Kalau ja'a nggak butuh objek dia. Kalau ja'a Tidak lebih. Naam. tidak butuh objek. Ja'a fiilnya fiil pasif dia. Terbatas pada fa'il saja setelahnya. Nah, kalau ro'ai itu butuh kepada objek. Maka Zaidun berubah, dari Zaidun menjadi Zaidan. Zaidan. Itu dia i'rab. Perubahan harokat akhir kan? Naam Ustaz. Karena ada faktor sebelumnya. Saya melihat Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. Nah, Muhammadan. Saya melihat Ali. Ra'aitu Aliyan. Nah, gitu. Aliyan. Aliyan sebagai maf'ulun Maf'ul bih. mansubun. Mansubun bil fathah. Nah, kemudian berubah lagi. Dari Zaidan menjadi Zaidin. Marartu. Marortu bi Zaidin. Saya berjumpa Saya berjumpa dengan Zaidan. Zaid. Si Zaid. Dan Zaid. Ya kan dari mansub. Dari mansub berubah menjadi majah. Majrur. Karena ada faktor yang memajrurkannya. Yaitu Ada huruf jar bi. Gitu jar Ustaz. bi. Betul. Al-ba harfu jar. Zaidin Ismun majrur. ismun majrur. Majrurun bil Bil kasroh. kasrah. Itu namanya i'rab. Perubahan harokat sebuah kata. Ya, Om. Nah Ustaz. Dari Zaidun, Zaidan, Zaidin. Berubah dia. Ya, kita sambung lagi. Jenis i'rab pada isim ada Jenis i'rab tiga. pada isim ada tiga, yaitu rofa, nasab, dan jar. Dan tanda aslinya ada tiga, yaitu dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, dan kasrah untuk jar. Nah, untuk isim saja. Untuk isim, i'rab itu ada tiga. Rafa, nasab, dan jar. Tanda asli untuk rafa itu dhammah. Jadi marfu'un bi dhammah. Gitu. Nah, Tanda nasab asli pada isim fathah. Mansubun bil fathah. Tanda jar untuk isim kasrah. Majrurun bil kasrah. Contohnya tadi yang kitab. Jangan dicatat. raja kitabun. Nah, ini contoh isim yang marfu kan? Iya, Marfu kitab. Kitab isim marfu.
Ini sebuah Ini sebuah buku. kitab sebagai apa di sini, Om? Kitab sebagai khobar. Khabar marfu Marfu bi dhammah. bi dhammah. Yang mansub Qara'tu kitaban. hmm. Aku membaca buku. Kitaban sebagai Sebagai tamyiz. Maf'ul bih. maf'ulun bihi Maf'ulun bihi. mansubun. Mansubun bil fathah. Apa faktor yang menyebabkan dia dimansub? Karena udah ada domir tuh. Karena ada kata kerja qara'a. Karena ada kata kerja qara'a. Nah, aku membaca apa? Ya kan? Naam. Naam, Ustaz. Perlu objek ya kan? Naam. Fi'ilnya muta'addi, butuh objek. Yang majrur At-tola'tu ala kitabin. it tola'tu. Oh, it Ittola'tu ala kitabin. Aku menelaah buku. Nah, ala harfu jar Ala kitabin. kitabin majrurun bil kasrah. Nah, Majrur. memajrurkan kitab apa faktornya? Ada huruf jar ala. Nah, ada huruf jar ala, nggak boleh ala kitabun, ala kitabin. Naam. Itu dia, Om. I'rab Naam, Ustaz. maknanya. Perubahan harokat akhir. Ya kan? Karena Naam, adanya Ustaz. pengaruhnya. Sekarang, Om Jasmin. Wan, Ustaz. Ya, kita baca mu'asroka. Syarahnya saja mungkin. Mu'asroka. Fadli. Anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rabi. Jenis-jenis. Jenis-jenis i'rab. I'rab apa, Om? Pergantian harokat. Pergantian harokat disebabkan adanya faktor ya. Naam. Faktor amil yang mengaruhinya. Anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi. Bawahnya. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun. Jenis-jenis i'rab. Jenis-jenis i'rab di dalam isim Ya. ada 3. Ada 3. Apa saja tuh? Ya. Hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Rafa, nasab, dan Rafa, nasab, dan jar. 3 saja, Om. Sekarang tandanya atau cirinya. Wa alamatuhul asliyatu salasatun. Tanda aslinya juga ada. Tanda aslinya juga ada 3. Mm-mm. Hiya ad-dhammatur liraf'i. Domah untuk rafa. Dhamma untuk rafa, wal fathatu din nasbi, dan fathah Fathah. untuk nasab, Mm. wal kasrotu lil jarri, dan kasroh untuk jar. Nah, itu tanda aslinya. Tanda ori untuk rafa. Domah. Dhamma, Tanda ori asli untuk nasab, nasab fathah. Tanda ori asli untuk jar kasrah. kasroh. Contoh yang isim marfu. 1. Hadza kitabun. Ini Ini sebuah kitab. sebuah buku. Kitab khabarun Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi. ini dhammatun zahiratun ala akhirih. Sekarang berubah jadi rafa jadi masuk. Dari rafa jadi masuk. Qara'tu yang menyebabkan kitabun di rafa apa? Sebabnya apa? Karena dia adalah khobar, Karena ada faktor sebelumnya juga yaitu mubtada. mubtada. Nah, Ya kan? Itu faktornya yang menyebabkan kitabun di rafa. Faktornya adanya mubtada. nah. Jika ada mubtada, khobarnya mesti
Marfu. Marfu nggak boleh majrur. Hadza kitabin nggak boleh. Nah, Atau hadza kitaban harus di marfu sebab hadza itu mubtada itu merafa'kan khobarnya. nah. Yang mansub Qara'tu kitaban. Aku membaca buku. kenapa di kitaban dimansub? Karena dia sebagai maf'ul bih. Dan juga ada Dan fiil. sebelumnya ada fi'il. Qoro'ah. Fiil apa namanya? Fi'il maudi. Fiil madhi jenis apa tuh? Namanya muta'ad. Muta'addi. Nah, membutuhkan fa'il ya. Butuh fa'il. Butuh fa'il. Butuh maf'ul bihi. Itu maf'ulun bih. Ini om. Muta'addi. Sedangkan fiil muta'addi adalah Sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek atau maf'ul bih untuk melengkapi susunan kalamnya. ini ya. Darasa Darosa aliyun as-sorfa. Ali mempelajari Ali mempelajari sorf. Ya. saraf tuh. Saraf dimansub dia. Saraf sebagai Sebagai maf'ul bih. kenapa dia dimansub? Alasannya apa faktor yang menasabkannya? Karena sebelumnya ada fi'il muta'addi. Yaitu Darosa. darasa belajar apa? Ya kan? Nah, Asar. Begitupun tadi. Qara tu qara'tu. ya qara tu aku membaca. Baca apa? Kitaban. Iya, faktornya qara tu ya kata kerja mutaaddi ya. Nah, Ustaz. Kitaban maf'ulun bihi. Kitaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Yang majrur Ittola'tu ala kitabin. saya menelaah Saya menelaah buku. ala kitabin ala harfu Ala harfu jar. Kitabin kitabin ismun majrurun wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi wasratun kasrotun zahiratun ala akhirih. itu kasarnya zahir. Wadi sampai sini Insyaallah Ustaz. baca lang tanpa diartikan ya. Anwa'ul i'rabi Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun. Ya ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Wa nah alamatuhul asliyatu salasatun. Ya nah Iya ad-dhamatul lirraf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri. contoh ismu marfu Contoh al-ismul marfu hadza kitabun. al Contoh ismul mansub al-ismul mansub qara'tu kitaban. al ismul majrur Al-ismul majrur ittala'tu ala kitabin. ikran mu'asakah Apa Ustaz? Untuk cinta langsung anwa'ul i'rab أنواع أنواع الإعراب في الأسماء ثلاثة هي الرفع والنسب والجر wa alamatuhu وعلاماته الأصليات ثلاثة هي الضمة للرفع والفت والفتحة للنسب nah والكسرة للجر contoh al ismul marfu yang kedua hadza hamid الاسم المرفوع yang kedua hadza هذا حامد al ismul mansub رأيت حامد al ismul حامدا majrur
Ma- Marartu bihamidin. Bagus. Waktu cinta. Hadza hamidun. Hamidun sebagai Khabar. khabar. Marfu'un. Marfu'un bidammah. Marfu' bidhamma ringkas. Marfu' bidhamma. Kalau panjangnya marfu'un wa alamatu raf'ihi. Alamatu raf'ihi dammatun zahiratun ala akhirih. Nah, ra'aitu hamidan. Hamidan sebagai Hamidan sebagai marfu' al- ma- ma- maf'ulun bihi. maf'ul bih Mansubun mansubun wa wa alamatu alamatu nasbihi fathatun fathah zahiratun ala ala akhirih. yang majrur. Bihamidin al-ba harfu Ya harfu jar. jar. Hamidin ismun Hamidin ismun ismun majar. majrur wa alamatu jarrihi Alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala ala. akhirih. Syukran. Cinta bagus. Wan Ustaz. Mau nyurikan langsung tanpa diartikan. Fadli Anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun. Iya araf'u wa naqsbu wal jarru. Wa wa alamat alamatuhul asliyatu salasatun. Iya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu linnasbi wal kasratu lil jarri. contoh isim marfu bagian ketiga hadza bait. Hadza baitun. Hadza isim Hadza isim isyarah mabniun. mabniun Mabniun ala sukun fi mahal fi mahalli raf'ihin mubtada. nah mahalnya rafa mubtada baitun Baitun khobarun marfu'un wa alamatu wa raf'ihi alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. ishtarait yang mansub. Ishtaraitu baitan. Saya membeli rumah. sebuah rumah. Saya membeli sebuah rumah. Nah, ishtaraitu fiilnya fiil apa? Jenis fiil apa dia? Ishtaraitu. Fi'il muta'addi maksudnya, Ustaz. Muta'addi. Fiil yang butuh objek. Membeli apa? Ishtaraitu qalaman. Ishtaraitu kitaban. Ishtaraitu baitan. Baitan maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, fathah zahirah. Kalau jamaknya sama tuh. Ishtaraitu buyutan. Buyutan fathah zahirah juga kan? Na'am, Ustaz. Bedanya dia jamak apa tuh? Buyutan. Jamak taksir. Taksir. Nah. Sakantu fi baitin. Aku tinggal di sebuah rumah. Fi harfu jar. Baitin ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Nah, kasranya zahirah. Zahirun. Kalau saya tinggal di Jakarta, sakantu fi Jakarta itu ini bukan? Jakarta, Mustashfa. Nah. Ya kan? Tanda jarnya apa dia? Kasrah. Kasrah muqaddarah ya Ustaz ya. Muqaddarah, tidak nampak kasrahnya. Li'annahu ismun li'annahu ismun maksur.
Maksur. Jakarta aja, jangan Jakarti. Mustasfa, jangan Mustasfi. Nggak nampak kasrohnya kan? Nah, Ustaz. Ini tanda jarnya kasrah muqaddarah. Dibayangkan. Kalau ini kafanya zahir. Nah, Ustaz. Syukran. Mayurika. Afwan, Ustaz. Mustiradiya langsung. Terus. Ya, Ustaz. Bismillah. Anwa'ul i'rab. Ah, Iqra. Abawaul iqrabi. Anwa'ul i'rabi. An ah, an an anwa anwaul iqrabi fil isma'i salah satu. Ya, ar ar ar-raf'u Nah, wan nasbu wal jarru wa bagus. alamatuhul asliyatu salah satu. Asli tiga. Salah Hiya satu. Salah satu. tiga. Nah, Salah satu. Wa alamatuhul asliyatu salah satu. Aslinya tiga. Aslinya tiga. Oh, Okay. Hiya tomatu lil raf'i betul. wal fathatu lin nasbi wal Nah, kasratu lil khay lil khari lil khari. Okay. Jari. Sorry. Wal kasratu lil jarri. Ya, jarri. Contohnya Jar. ismul marfu. Isim marfu ya. Hadza kitabun. Nah, kitabun sebagai apa, Ah, kitabun sebagai khobar Marfu marfu wa ah, alamat. wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratu ala akhirih. Nah, sekarang al-ismul mansub. Alismul mansub qara'tu kitaban. Okay. Kitaban sebagai Kitaban sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbin fathatu. akun Fathatu zahiratu ala akhiri. yang majrur. Ittala'tu Al al-ismul majrur. Mana? Ittala'tu ala kitabin. Nah, Okey. kitabin ismun Kitabin ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrati. Kasrati ya. kasratun Kasratun zahiratun ala akhiri. nah, ala akhirih. Ala Kalau akhiri. mustasfa kasrahnya Fathah. bukan mustasfa. Kasrahnya Mus zahirah apa muqaddarah? Muqaddarah. 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 Tak nampak. Li'annahu ismun Ismun majrur. maksur. Maksura. Oh, boleh Ismu surat ya? maksura. Ya, ismu maksura. Ya. Boleh ya? Irab ya? Boleh. InsyaAllah. Wah, barakallahu fiik. Syukran. Barakallah Ustaz. Muzain langsung Muzain. Anwa'ul i'rab tanpa diartikan. Anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun. Hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru wa alamatuhu al-asliyatu salasatun. Hiya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri. Contoh isim marfu yang kedua. Hadza Hamid. Hadza Hamidun. Hadza isim Hadza isim istifham. bukan. Isim isyarah.
Isim isyarah. Mabniyun Mabniun ala sukun fi mahal mahalli raf'in fi mahalli raf'in mubtada. mub hamidun Hamidun khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. yang mansub Yang mansub ra'aitu hamidan. ra'a fi'il Ra'a fi'lun madin mabniun mabniyun mabniun ala sukun wa ta' dhamir wata dhamir muttasil mabni mabniun ala dhammi fi mahal mahalli raf'in fa'ilun. hamidan Hamidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. kalau saya melihat Musa tanda nasabnya fathah Fathah fathatun muqaddarah. qadarah Musa nggak bisa Musa. gitu nggak jelas fathah yang majrur Yang majrur marartu bihamidin. al-ba harfu Ba harfu jar hamidin ismun hamidin ismun majrur wa wa alam alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala fi akhirih. fi atau ala akhirih syukran muzain bagus masyaallah Ummu Ulwais langsung juga Ummu Ulwais Anwa'ul i'rabi Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru wa alamatuhul asliyatu salasatun hiya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri. yang contoh isim marfu hadza baitun Hadza baitun. hadza isim Hadza isim isyarah mabniun ala mabni ya mabniun alal kasri fi mabniun bukan ala fi sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. baitun Baitun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. ala hadza mustashfa juga khabar tapi tanda rafa'nya dhammah Dhammah muqaddarah. Dhammatun muqaddarah. li'annahu Ismun maqsurun. yang mansub sekarang Ishtaraitu baitan. Baitan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Sakantu fi baitin. Fi harfu jar baitin ismun majrun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Fi akhir soal akhirih. Bisa always bisa ya? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Always waktu ini langsung tafadhali Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru wa alamatuhul asliyatu salasatun hiya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lil nasbi wal kasratu lil jarri. Al-ismul marfu contohnya Hadza kitabun. Kitabun. Hadza betul. Kitabun. Hadza isim Hadza isim isyarah
marfu'un alamat Mabni ya. mabni mabniyun wal Ala sukun. mabniyun ala Ala sukun. sukun Fi mahal. fi mahalli Raf'in. raf'in fathatun Bukan. Fi mahal raf'in menempati posisi rafa sebagai sebagai mubtada mubtada. Kitabun. kitabun khobar marfu'un Terus wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. sekarang yang mansub. Kitaban Ustaz Qara. maf'ulun Qara'tu bihi qara'tu kitaban. qara'tu kitaban Qara'a fi'il qara'a fi'il madhi mabni mabniyun ala fathi ala sukun. Qara. qara' mabniyun ala sukun Wa ta dhamir wa ta dhamir muttasil mabniyun mabniyun ala dhammi fi mahalli fa'ilun raf'in gitu. ali rafa'in fa'ilun Kemudian kitaban kitaban maf'ulun bihi mansubun man wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih yang majrur ittala'tu ala kitabin kitabin ala kitabin ismul majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. lancar Masya Allah. Syukran. Alhamdulillah. Tuh ini Ustaz. Ummu Ahmad. Tafadhali Ummu Ahmad. Anwa'ul i'rab. Ustaz. Anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rabi fil asma'i thalathatun. Hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Wa alamatu asliyatu thalathatun. Hiya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri. Contoh bawahnya al-ismul marfu'. Marfu'u hadza kitabun. Hadza isim. Hadza isim isyarah mabniun 'ala sukun wa 'ala mahalli raf'in mubtada. Kitabun Khabar marfu' wa 'alamatu raf'in dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Yang mansub qara'tu kitaban. Kitaban maf'ulun bihi. Kitaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbin fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, sekarang dua buku bagaimana? Qara'tu kitabani. Nah, kalau mansub kitabaini itu Mansub kitabaini. Nah, qara'tu kitabaini. Saya membaca satu pelajaran. Qara'tu kitaban. Satu pelajaran. Darsan. Dua pelajaran. Darsaini. Qara'tu darsaini. Saya membaca sebuah majalah. Qara'tu majallah. Majallatan. Majallatan. Dua majalah. Qara'tu majallataini. Nah, majallataini, darsaini, kitabaini. Mansubnya dengan ya karena dia musanna. Musanna artinya apa musanna? Menunjukkan dua.
Dua. Sekarang majrur ittala'tu. Majrur ittala'tu ala kitabin. Ala harfu Harfu jar. Kitabin isim ismu majrur. Wa wa ala alamatu wa alamatu jarrihi wa alamatu kas jarri kas wa alamatu jarri kasratun kasratu. zahir ala akhirih. Nah, boleh kasih naat. Saya menaah kitab yang baru. Ittala'tu ala Kita ala kitabin jadidin. jadidin. Naatnya juga majrur sama kan? Nah, Ummu Ahmad, Masya Allah, barakallahu. Mukardina, anwa'ul i'rabi. Naam. Anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salah satun. Ya, ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Wa alamatuhu. Wa alamatuhu al asliyatu salah satun. Ya, matu lirro'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri. Al ismul Jadi isim marfu itu tanda aslinya apa, Om? Dhammah. Dhammah. Ya kan? Pada isim-isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannats salim bisa. Om, marfu isim yang keadaan akhirnya ditandai dengan harokat dhammah. Harokat. Ya kan? Dhammah aslinya kan? Marfu. Kalau mansub isim yang keadaan akhirnya ditandai dengan harokat fathah. Fathah asli. Majrur ditandai dengan harokat kasrah. Kasrah aslinya. Majrur. Yang marfu contohnya Marfu haza kitabun. Haza ismun ismu isyaratin. Haza ismu isyaratin Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Kitabun khobar marfu bidammah. Marfu'un wa alamatu raf'ihi marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhammatun zahiratun. ad-dhammatu zahiratun ala akhirih. Sekarang dua. Ini dua buah buku. Bagaimana, Om? Haza kitabani. Hazani. Oh ya, hazani kitabani. Nah, kitabani juga sebagai khobar. Marfu bil alif li'annahu musanna. Nah, marfunya bukan dengan dhammah, tapi dengan alif. Ya, Om? Nampak. Musanna. Yang mansub qara'tu kitaban. Kitaban maf'ulun bihi. Kitaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Sekarang saya membaca dua buku. Qara'tu kitabaini. Nah, kitabaini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun bil ya li'annahu musanna. Karena kitabaini. Kalau tiga, qara'tu salasata
kutuban. Di mudhof ilaih kan Kutubin. kutubin. Qara'tu salasata kutubin, arba'ata kutubin. Ya, mudhof, ya kan? Nah, Jamak majrur sebagai mudhofun. mudafun ilaih. Saya membaca lima buku. Qara'tu khamsata kutubin. Khamsata kutubin. 13 jadi tamis ya. 13. Saya membaca 13 buku. Qara'tu Qara'tu salasata asrota uh, salasata asyara salasata asaro kitaban. kitaban. Tamyiz dia bukan maf'ul bihi. Tamyiz, tapi sama-sama mansub kan? Nampak. 18. Qara'tu Qara'tu sama niata asara kitaban. samaniyata asyara kitaban. Samaniyata asyara mabniyun alal fathi Mabniun alal fathi juz'aini. fi mahalli nasbin Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. kitaban Kitaban tamyiz mansubun bil mansubun mansubun bil fathah. fath. Nah gitu. Majrur. Ittala'tu. Ittala'tu ala kitabin. Kitabin ismun Kitabin ismun majrur wa alamatu jarrihi al kasratu. Apa ya? Ada. Udah, Ustaz. nah kasrah majrur. Sekarang dua buku. Ittala'tu ala Ittala'tu ala kita kitabaini kitabaini. Majrur dengan majrur bil ya. Ilya li'annahu Hu musanna. 3 buku ittala'tu ala Ittala'tu ala uh, salah salah satu kutubin. ala harfu jar. Ala salah sati kutubin. Nah, salah satu kutubin jadi mudhafun. Mudafun ilaih. 13 ittala'tu ala Ittala'tu ala salah sata asara kutubun. Kitaban. kitaban ala salasata asyara Kitaban. kitaban tamyiz mansub fathah. Ya. Syukran. Mukarrina bagus, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Ummu Hasanah. Naam Ustaz. Anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rabi fil asma'i thalathatun. Hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Wa alamatuhul asliyatu salasatun. Hiya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri. Contoh yang marfu, hadza kitabun. Hadza kitabun. Di Ustaz. Kitabun. Kitabun khobarun lil mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Jadikan musanna. Hadani kitabani. Kitabani khabarun. Khabarun lil mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu li'annahu musanna. Jadikan 3 hadhihi salah Hadhihi salasatu kutubin. Nah, kutubin mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. 13 Hazihi salasata
asyara kitaban. Kitaban jadi tamyiz mansubun. Tamyiz mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, kalau salah satu asyara mabniyun Ala juz'aini fi mabniyun mahal alal fathi mabniun alal fathi juz'aini juz'ain fi mahal fi mahalli khobar Ustaz. Khobar. fi mahali Khobar. raf'in Fi mahalli raf'in khobarul mubtada. khobar. Nah, yang mansub Qara'tu kitaban. kitaban maf'ulun bihi Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. dua buku Qara'tu kitabaini. kitabaini maf'ulun bihi Mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu muthanna. 5 buku qara'tu Qara'tu khamsata 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 kutubin. kutubin menjadi Kutubin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. 19 Qara'tu tis'ata asyara kitaban. tis'ata asyara mabniyun Mabniun alal fathi juz'aini fi mahal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi kitaban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, gitu. Yang majrur Ittala'tu ala kitabin. Kitabin ismu majrurun gitu Ustaz. Dia apa? Nah, Ismun majrurun bi'ala ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. li'annahu ismun mufrad. Kalau jamaknya ala kutubin. sama serahmu zahirah. Syukran. Hasanah. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallahu Ustaz. Ummu Fatimah. Nah, Ustaz. Anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun. Ya ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Wa alamatuhul asliyatu salasatun. Ya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri. Nah. Yang satu marfu. Hadza kitabun. Hadza isim. Hadza isim isyarah mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Kitabun khobar marfu'u wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirihi. Yang mansub qara'tu kitaban. Kitaban maf'ulun bihi. Boleh Ummu Fatimah. Qara'tu fi'lun mandi mabni ala sukun. bagus. Apa namanya? Wata fa'ilun. Dhamir muttasilun Dhamir mutasilun wa alamatu rafihi
Fi Mabniun ala mahali dhammi. mabnin ala dhammi fi mahali rafin fa'ilun. Bagus. Kitaban. Kitaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dohiratun ala akhirihi. Kalau misalnya 13, qara'tu. Qara'tu salah sata asyara kitaban. Bagus. Salah sasa asyar kitaban. Kalau kalau 9, qara'tu. Qara'tu asa Tis'ata. tis'ata tis'ata kitaban. Dijamakkan. Jamak majrur. Tis'ata. Tis'ata kutubin. Bagus. Tis'ata kutubin. Jamak majrur. Ya. Ustaz. Yang majrur ittala'tu. Ittala'tu ala kitabin. Ala harfu. Ala harfu jar kitabin ismun majrur wa alamatu jarhi kasratun dohiratun ala akhirihi. Nah, ittala'tu artinya apa? Ittala'tu. Lupa, Ustaz. Ini ittala'tu tuh. Ittala'tu Menelaah. menelaah, mengamati, menelaah. Fil apa tuh ittala'tu? Ittala'tu fil apa dia? Mutaaddi. Maksudnya madi apa mudhari? Ittala'tu. Oh, mudore. Bukan mudhari. Kalau saya memahami kitab, Saya saya menelaah. telah Fil madi. Wah, madu mabniun abdin ala itola. Fathia. Ala domi. ainnya akhir Ala sukun. mabni ala sukun wa ta domir Damir mutasil mabni ala domi. Domi fi mahali rafin fa'ilun. Fa'ilun betul. Misalmu Fatimah. Insyaallah pelan-pelan Ustaz. Kadang lupa. Ya. Diulang-ulang aja. 10 kali. 10 kali, 20 kali. Ulang-ulang. Nanti lancar insyaallah. Nah, kuncinya pengulangan. Pengulangan Mufatimah. Ya kan? Karena kita manusia banyak kesibukan, pasti lupa. Kalau sibuk, setelah ini sibuk ya aktivitas, lupa pelajaran. Ya kan? Lupa biasanya kan? Kalau nggak diulang, lupanya berkelanjutan. Kalau diulang lagi, lihat lagi, nah ingat kembali kan? Tuh, fungsinya murojaah gitu. Syukran, Mufatimah. Afwan Ustaz. Alhamdulillah. Ada Ummu Yusuf? Hadirah? Hadirah Ustaz. Langsung Ummu Yusuf. Anwa'ul i'rabi. Bismillah. Anwa'ul i'rabi fil asma'is salasatun. Hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Wa alamatuhu asliyatu salasatun. Hiya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri. Al-ismul marfu'u. Ada kitabun. Al-ismul Kitabun. I'rabnya kitabun ada kitabun. Khabarun mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Yang mansub lah kirim. Al-ismul mansubun qara'tu kitaban. Kitaban maf'ulun. Kitaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Saya membaca satu buku. Qara'tu kitaban.
Qara'tu kitaban wahidan. Saya baca 2 buku. Qara'tu 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 kitabaini. isnaini. Lisnaini. Nah, tambah sifatnya boleh. Qara'tu Boleh. kitaban isnaini. Oh, 3 buku. qara'tu kitaban salasatin. Nah, kalau 3 angkanya dulu sebutkan. Oke. Qara'tu salasatun kitabin. Bukan, Kutubin. bukan, bukan salah satu. Kan qara'tu muta'addi, Oh iya Ustaz, mansub. ya, ya. Dia mansub. Qara'tu salasata kutubin. Nah, gitu. 6 buku. Qara'tu uh, sittata kutubin. Nah, kalau 11 Qara'tu ihda asyarata bukan, kutubin. bukan ihda. Oh, karena dimaksud ya. Ihda Ahada. untuk muannas. Ihda untuk muannas. Ya Ustaz, ahada berarti. Ahada. Ahada asyarata Jangan kutubin. serasi dia. Serasi. Oh ya, harus rahasia. Qara'tu ahada Asyara. asyara Asyara. asyara 6. Qara'tu ahada asyara kutubin. Jangan dijamakkan. Mansub mufrad tamyiz. Oh, kitaban gitu Ustaz. Kitaban. Qara'tu ahada asyara. Qara'tu ahada asyara kitaban. Kitaban. Dalam ayat ra'aitu ahada asyara Kaukaban. kaukaban. Mufrad mansub sebagai tamyiz. Oh, begitu Ustaz. Kalau 12 qara'tu isnai. Apa Ustaz? 12 isnai qara'tu Qara'tu isnai asyara kitaban. isnai gitu Kalau 13 qara'tu Qara'tu salah qara'tu salah sata asyara kitaban. bagus salasata asyara kitaban. Nah, kalau ma'dudnya muannas majallatan misalnya qara'tu Qara'tu tadi apa? Salah saya. 13 Salasa asyrota majal majallatan. Nah, salasa asyrata majalatan. Bagian pertama berlawanan dengan ma'dudnya. Oh, ya nama tadi tukar. Yang majrur. Aduh, majrur. Ittala'tu ala kitabin. Kitabin ismun Kitabin ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Bisa Yusuf? Insya Allah Ustaz. Semoga nggak ketuker-tuker. Nih. Berikutnya Umuranti hadirah. Umuranti tak ada. Umu Jasmin. Fadli Om. Nah Ustaz, Afwan, Ana tadi habis masak Ustaz, belum terlalu menyimak. Boleh yang lain Fadli dulu. yang tadi dibaca sama dengan Umu Jasmin tadi baca. Sama. Oh gitu. Nah. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru wa alamatuhu. wa alamatuhu sebentar Ustaz, nggak kelihatan. Wa alamatuhu asliyatu salasatun hiya ad-dhammatu li raf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri. Nah, yang marfu sekarang contohnya Haza kitabun.
Kitabun sebagai Kitabun sebagai khobar marfu'un bidhammah. marfu'un wa alamatu raf'ihi Wa alamatu raf'ihi dhammatun za zahiratun ala akhirihi. ala akhirih Hmm. Li'annahu ismun mufrad. li'annahu ismun mufrad. Sudah. Sekarang yang mansub. Qara'tu kitaban. Kitaban. Kitaban maf'ulun bihi mansubun bil Man, fath. Mansubun bil fath. mansubun wa alamatu nasbihi Alamatu nasbihi fat. fathatun zahiratun ala akhirih. Yang majrur. Ittala'tu. Ittala'tu ala kitabin. Kitabin Kitab ismun ismun majrur marfu'un ismun majrur majrurun bil kasrah majrurun wa bil alamatu kasrah jarrihi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Nah, syukran Ummu Jasmin labas. Afwan Ustaz. Siapa lagi yang belum latihan ini, Om? Udah semua ya? Udah semua berarti terakhir latihan terakhir ya. Ummu Zain mungkin? Nah, Ustaz. Hati. Hati artinya apa? Hati berikanlah. Berikan. Dia fi'il amar atau isim fi'il amar namanya. Fi'il amar. Mabni ala apa dia? Mabni ala kasri. Mabni ala kasri. Fa'ilnya mustatir anta, kamu ya. Naam. Contohnya Hati ya Ahmadu. berikanlah wahai Ahmad. Ahmad. Anta maksudnya kamu Ahmad. Untuk muannas mufrad muannas afwan. Hati ya Maryamu. Nah, untuk muannas ada ya tambahan. Ya. Bukan yang mutakalim ya. Ya mukhatab namanya. Untuk orang kedua perempuan, ya ul mukhatabah. Hati ya Maryam. Taknya tetap di kasro ya. Untuk muannas tambah tak mukhatabah. Bukan tak afwan, ya ul mukhatabah namanya. Untuk jamak muzakkar taknya menjadi dhammah. Jamak muzakkar. Hatu ya ikhwanu. Berikanlah. Wahai saudara. Saudara-saudara. Hatuf fi'il amr mabni ala Hatu mabni ala sukun Ustaz. Ini taknya. Hatu ala mabni ala dhammi. Ala dhammi. Wawunya wawu apa ini? Wawu jamaah. Wawu jamaah. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Fa'ilnya. Untuk jamak muannas. Jamak muannas. Hatina ya akhawatu. Berikanlah wahai para saudari. Ada nun apa ini? Nun niswah. Niswah dhamir. Dhamir muttasil. Mabni alal fathi. Fathi fi mahalli Raf'in. Fa'ilun. Hati adalah fi'il amr. Hati adalah amar atau kata perintah. Taknya selalu roh kecuali jika bersambung dengan wawu jamaah, taknya berharok dhammah.
Nah, untuk menyesuaikan di dhammah ketika bersambung dengan jamaah. Kamu katakan hati ya Ahmad, hati ya Maryam. Hati ya Ahmad, berikan Hati. kepada wahai Muhammad. Wahai Ahmad. Sahat. Hati ya Maryamu, berikan kepadaku wahai Maryam. Hatu ya ikhwanu, berikan kepadaku wahai saudara-saudara. Hatina ya akhwatu, berikan kepadaku wahai saudari-saudari. Hati, makna hati. Makna hati adalah berikan kepadaku. Kamu katakan? Hatil wajibat ya sholihu. Berikanlah PR itu. PR itu kepadaku, berikan kepada solih. Hati dafatira. Hati dafatiro ya su'adu. Berikanlah buku catatan itu wahai Su'ad. Nah, gitu. Itu maknanya. Setelah Afan Ustaz. Surat yang terakhir hati. Umu Yurika. Hadirah. Hati fi'lu amrin. Hati fi'lu amrin ta'uhu maksuratun daiman illa idza tasalat bihi wawul jama'ati fatakunut ta'u makmumatan. Hati adalah fi'il amr. Huruf taknya selalu maksur. Kasrah. Selalu kasroh. Kecuali jika tersambung dengan waw jamaah, maka menjadi tak dhammah. Takul, kamu katakan? Takul hati ya Ahmadu. Kamu katakan berikanlah wahai Ahmad. Hati ya Maryamu. Hati ya Maryamu. Berikanlah wahai Maryam. Untuk jamak dhammah taknya. Hatu ya ikhwanu. Berikanlah wahai saudara-saudaraku. Nah, untuk antunna. Hatina ya akhawatu. Berikanlah wahai saudari-saudariku. Maknahu a'tini taqulu hatil wajibah ya solihu. Maknanya berikan. Maknanya berikanlah. Kamu katakan berikanlah PR-mu wahai solih. Hati dafatira. Hati dafatiro ya su'adu. Berikanlah buku tulis itu wahai Su'ad. Hatul kutuba ya ikhwanu. Berikanlah buku-buku itu wahai saudara-saudaraku. Hatina dafatiro ya akhawatu. Berikanlah buku-buku tulis itu wahai saudari-saudariku. Nah, jadi kesimpulannya hati, latihan terakhir kan ya? Fil amr ya? Baca tanpa diartikan. Hati fi'alu amrin ta'uhu maksuratun daiman illa idza tasalat bihi wawul jama'ati fatakunut ta'u matmumatan. Taqul hati ya Ahmadu. Hati ya Maryamu. Hatu ya ikhwanu. Hatina ya akhawatu. Ma'nahu a'dini. Taqul
Hatil wajiba ya salihu. Hatit dafatiro ya su'adu. Hatul kitaba hatul Kutuba. kutuba ya ikhwanu. Hatinat dafatiro ya akhawatu. Syukran. Mayori bagus. Pak Ustaz. Ummu Ahmad. Nggak ada Ummu Ahmad. Waktu ini langsung. Dari hati yang di atas, Ustaz. Hati di atas boleh. Hati fi'lu amrin ta'uhu maksuratun daiman illa idza tasalat bihi waul jama'ati fatakunu ta'u ma- ma- Madmu. madmumah. Takul. Takul hati ya Ahmadu, hati ya Maryamu, hatu ya ikhwanu, hatina ya akhwatu. Ma'nahu. Ma'nahu a'tini. Takul hatil wajibah ya salihu. Hati. Hati dafatira ya su'adu. Hatul kutuba ya ikhwanu. Hatinat dafatira ya akhwatu. Syukran. Waktu ini. Apa Ummu Ustaz? Yusuf. Latihan terakhir Ummu Yusuf. Ustaz. 18. Uktub al-ayat al-khamsa al-ayat al-khamsi. Ayat jamak muannas mansubnya dengan kasrah ya. Uktub al-ayatil khamsi awali. Khamsa. Mansub naat. Oh, jadi naatnya. Oke. Uktub al-ayatil khamsa al-awali min surati Al-ula. salah. Khamsil ula min suratil rahmani. Wa suratil hadidi wa suratin naba. Tulislah 5 ayat pertama. Tulislah 5 ayat pertama dari surat Ar-Rahman dan surat Al-Hadid dan surat An-Naba. Ulangi Uktubil ayatil khamsa al-ula min suratir Rahmani wa suratil Hadid wa suratin Naba. Tulislah 5 ayat pertama. Tulislah 5 ayat pertama dari surah Ar-Rahman dan surat Al-Hadid dan surah An-Naba. Nah, ini latihan terakhir 18. Banyak kan latihannya kan? 18. Latihan menulis surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'allamal insana. Ya kan? Sampai 5 ayat berikutnya surat Al-Hadid Subhanallahi, terus sampai surat An-Naba amma yatasaalun 5 ayat. 5 ayat. PR ini kan? Iya, kalau ada waktu kerjakan latihan menulis ya. Ustaz. Syukran. Ummu Yusuf. Afan Ustaz. Ummu Asaka hadirah. Simak beliau. Hadir Ustaz. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Kalimat kata-kata kosakata baru. Majallatun, majalah, jamaknya majalatun. Nah, jamak muannas majallatun. Jallatun. Tapi sayyaratun, sayyaratun. Ya kan? Rakibun, jamak taksir. Rokibun, penumpang, jamaknya rukabun. Para penumpang. Kemudian
Syaqqatun. Syaqqatun apa Ustaz? Syaqqah artinya flat, apartemen, Na'am. apartemen, Syaqqatun Syaqqah. apartemen jamaknya syaqqah. Syiqaqun. Syiqaqun. Ini Om. Na'am. Syaqqah, syiqaqun. Kemudian Imaratun. Menara ya. gedung. Gedung. Jamaknya amairu. Semacam perumahan yang ada bertingkat-tingkat gitu, bergedung. Na'am. Sinun. Sinun tahun ya. Tahun, usia, umur. Oh, usia. Atau gigi bisa. Jamaknya Jamak. asnanun. Kalimatun. Kata-kata ya. Kata-kata. Jamaknya kalimatun. Kata-kata. Suratun. Surah. Surat Al-Quran. Na'am. Jamaknya suwarun. Suwarun. Ja'a. Ja'a datang ya. Datang. Kalau kembali Roja'a. Raja'ah. Pulang. Selesai kan? Na'am. Mu'asaka. Na'am. Daras ke-6 ya. Na'am Ustaz. Panjang latihannya kan? Udah sekitar seminggu lebih ini. Besok kita masuk Ad-Darsus Sabi'. Insyaallah. Pelajaran ke-7 ya. Ya Allah Ustaz. Kesimpulannya Dars 6 ini kita belajar materi angka pertama tuh. Ya kan? Adat. Adat apa Om? Adat murakkab ya. Adat murakkab. Kemudian belajar fi'il dengan fa'il muttasilnya. Ya kan? Na'am. Zahaba, zahabat, zahabti, zahabta, zahabti, zahabtu. Dan belajar pertanyaan penafian dengan jawaban bala. Ya. Ama fahim tadarsa bala. Jawaban positifnya. Ketika pertanyaannya negatif kan. Terus belajar saudaranya inna juga. Terus 6. Adat murakkab, alfadul uqud. Terakhir ini hati ya. Hati fi'il amr ya. Mabni alal kasri. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi besok insyaallah taala. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallah.